कहीं तुम्हें मैंने वो पछरे पड़ीच मुझे दोष करी मुखर चोर मुखर बदमाश नाम पागल। हाँ हाँ पागल तू पागल बाबा पागल और चौदह पुरुष पागल नहीं बाबू मु पागल नुह मत जीवाक दियो बाबू मैंने पागल पागल नुहे बुकिए। हाँ भाई चढ़ाई भाई चढ़ी काठी कुटा साउटी ताड़ गचरे बसाटिए बांधी दिली आसिला आसिला दिनिया झड़ छोटिया बसा घरटा भाई गिर जे चुरमार हजी गले समस्ते हजी गले समस्ते हजी गले याद रखो तुम ए बाबू मस्ती को देखिजो बेटा बोला मस्ती को देखिजो ए बाबू मो पुओ को देखिजो हम देखिनी या केही देखिनो तो माने केही देखिनो ना ना मो खोजी बाहर करिबी हां जा ए चौटी दिले भी खोजी बाहर करिबी जा ए चौटी दिले खोजी बाहर बोला खोजी बाहर करिबो ए बाबू क्या तुम्हारा परिचय कौन सत्य परिचय दिया तुम्हें किए हाँ तुम्हें किए जानवे के चाहूँ हाँ जानवा को चाहूँ जीवन नाटक करुण कहानी हाँ जानवा को चाहूँ मो जीवन नाटक इतिहास हाँ और सुनिबा को चाहूँ भक्त समाज भक्त मुख्यमंत्री मनीष माने काहे मत पागल कहि बुलाउची तबे सुनो समस्त सुनो श्रावण मासर प्रथम सोमवार
ନୁହଁକି ମନ ଆନନ୍ଦରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦରେ ପାଣି ଢାଳିବା ପାଇଁ ଚାଲିଛନ୍ତି। ବସୁଧା ଆମେ ବି ପାଣି ଢାଳିବା ପରା। ଆରେ ପାଣି ଢାଳିବା ମନ ଇଚ୍ଛା ବର ମାଗି ନେବା। ସ୍ୱାମୀ ଯିଏ ନିଜେ ଗଙ୍ଗାଧର ଯାହାଙ୍କ ମସ୍ତକରୁ ଅବିରତ ଗଙ୍ଗା ଝରୁଛି ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ କଣ ସେ ଅଧିକ ଖୁସି ହେବେ? ବସୁଧା ଏ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାରେ ସେ ଦେବାଦିଦେବ ମହାଦେବ କୈଳାସପତି ଭୋଳା ମହେଶ୍ୱର ଭକ୍ତଙ୍କ ନିକଟରୁ ପଇଡ଼ ପାଣି ଗଙ୍ଗା ପାଣିରେ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ଅନେଇ ରହିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଭକ୍ତ ଯେମିତି ବରଟିଏ ମାଗି ନିଏ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ବର ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆମେ କଣ ଭୁଲ ମାର୍ଗରେ ଯାଉଛେ? କାହିଁକି ବସୁଧା? ଆଜି ନୁହେଁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଆମେ ଜଳାଭିଷେକ କରି ଆସୁଛେ, ହେଲେ ସେ କଣ ଆମ ଡାକ ଶୁଣୁଛନ୍ତି? ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ବାପ ହୋଇପାରିଲ ନା ମୁଁ ମା ହୋଇପାରିଲି। ଆଖୁଡେ କଣରେ ଦିନ କାଟୁଛେ। ବସୁଧା ବିଧିର ବିଧାନ କେ କରିବାନ ଭାଗ୍ୟରେ ଯାହା ଅଛି ତାହା ଆମକୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ତ କପାଳରେ ଲିଖନ। ଆଉ ଶୁଣ ବସୁଧା, ମୋ ମନ କହୁଛି ସେଇ ଦେବାଦିଦେବ ମହାଦେବ କୈଳାସପତି ଭୋଳା ମହେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଡାକ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିବେ, ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିବେ। ଚାଲ ଏବେ ମନ୍ଦିର ଫାଙ୍କା ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଢାଳିବା ବର ମାଗି ଦେବା। ଆସ ବସୁଧା। ମନ୍ଦିର ଫାଙ୍କା ହୋଇଯାଇଛି, ପାଣି ଢାଳିବା ମନ ଇଚ୍ଛା ବର ମାଗି ନେବା। ଆସ ବସୁଧା ଆସ। ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣିଲି ତମେ କଣ ସେଇଆ ଶୁଣିଲ? ହଁ ସ୍ୱାମୀ, ପିଲାଟି ନା ଧରି କାନ୍ଦୁଛି। କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପୁଣି ସେ କଥା ପରେ କହିବ। ଦେଖିଲ ପିଲାଟି କୋଉଠି କାନ୍ଦୁଛି? ଠିକ ଅଛି ବସୁଧା। ଏ ହଉଛି ପାପର ସନ୍ତକ। ରଖ ସେଇଟା, ରଖ କହୁଛି। ଆରେ ସେଇଟା ରଖିଦିଅ। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏ ପାପର ସନ୍ତକକୁ ତୁମେ ପୁଣ୍ୟରେ ରୂପ ଦିଅ। ବସୁଧା ତା ଛଡା ଆମର
ବସୁଧା ଏ ସମାଜ ବହୁତ କଳୁଷିତ ହେଇଯାଇଛି। ଋତୁ ବଦଳିଲା ପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସମାଜ ବଦଳି ଚାଲିଛି। ଏ ଭଦ୍ର ସମାଜରେ ଭଦ୍ର ମୁଖାବିନା ମଣିଷମାନେ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ବ୍ୟଭିଚାର। ଆଉ ସେଇ ପାପର ସନ୍ତକକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦରେ ସମର୍ପି ଦେଇଛି। କାହାକୁ ତମେ ଭଲ ମଣିଷ କହୁଛ ବସୁଧା? ଆରେ କାହାକୁ ତମେ ଭଲ ମଣିଷ କହୁଛ? ନାଇଁ ବସୁଧା, ଆରେ ତମେ ଯାହାକୁ ଭଲ ମଣିଷ କହୁଛ ସେଇ ଭଲ ମଣିଷର ଭୁଲ ବାସେ। पिला जो पिलार जाति नहीं कुल नहीं गोत्र नहीं से पिला है मो वंशर उत्तराधिकारी ना केबे भी पिला को मो पुत्र बोली ग्रहण करि परिबे राजा चंद्रध्वज के तू मते चिन्हि पारु के मो हेउछि तो आराध्य देवता शिव शंकर। हे देवादि देव महादेव हे कैलासपति भोला महेश्वर ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପିଲାର ଜାତି ନାହିଁ କୁଳ ନାହିଁ ଗୋତ୍ର ନାହିଁ ସେ ପିଲା କେମିତି ହେବ ମୋ ବଂଶର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ? ମୁଁ ଜାଣିଛି ବାବା ଏ ପିଲା ପାଇଁ ତୁ ସଂକଟରେ ପଡ଼ି ଯାଇଛ ନା। ହଁ ପ୍ରଭୁ। ହେଲେ ଶୁଣ ବାବା ଏ ଆଉ କେହି ନୁହଁ ଏ ହେଉଛି ତୋରି ସନ୍ତାନ। ଶୁଣ ବାବା ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ତୋରି ପୁତ୍ର ଥିଲା କାଳକ୍ରମେ ଆସି ମୋ ପରମ ଭକ୍ତ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ନେଲା। गर्भावस्था पिता तार दुनिया छाड़ी चलीगला। अभी हतभागा को जन्म नहीं माँ तार चिर निर्देश हो गला। सुन बाबा मन रे किसी शंका न रखी ए पिला को तो पुत्र बोली ग्रहण करने देखिबो सही तो जस रखिबो। हां सही तो जस रखिबो। हां सही तो जस रखिबो। हे देवादि देव महादेव हे कैलासपति भोला महेश्वर आपणकर देइथिबा से अमूल्य संपद को मु जत्न रे साइति रखिबी और सेही पिला हेबो मो वंशर उत्तराधिकारी। सेही पिला हेबो मो वंशर उत्तराधिकारी। कोन कोन रसिका ए रसिका रसिका आइए रसिका इंडिया भरना गुंडिया बाबूना हंडिया मो कामर दिया बाधा दबो पूरा पूरी ताकू कर दे ओना ढिया। मैं जानि से रसिका आइए तो कमरी जे बाधा देबो हाँ ये ताको पूरा पूरी नालिया कर दे। हेलो रसिका आइए काहे कि मुते तो डाकी li जाइछु काहे जाइया राती बाबा रसिका रसिका डाकू कोन करिबा ए कथा कोनी के रसिका आइए पुत्र पाइथिबा आनंद रे हां आइए मु किछि मोरी कलिंग राज्य रे दुखी रखी को दान देबी। आइए भगा भगा मु सही में मना करी आइए दुखी रे दान करे आनंद नाची अरे सही थी भाई मु तो डाकेली आइए सुनो रसिका बांध आइए मोरी कलिंग राज्य रे दुखी रखी को हां आइए हला आइए जा आइए ए सुन 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 रसिका जीवा बेले आइए तो रानीमा को टियो पठेई देबो। आइए जा आइए जाओ हे ठाकुरी सबु तमरी नीला ठाकुरी सबु तमरी नीला। स्वामी एते सकाळ सकाळ रसिका हाତରେ डाकी पठेइले काहेकी? बसुधा कथा कोनी कि बसुधा आज हम पिलार केते दिन होई गला काहेकी तमे एई कथा कहउछ? हां ए
ए पिला को तुमरी का अरे मोर को कहीं नुह नाई वसुधा ए पिला ऊपर तुम जति को अधिकार अछि मोर मध्य सेति को अधिकार अछि बुझिल वसुधा आम अंधार घर को से आलोकित करिछि तेणु मु भाबुछि आज ता नाम रखिली कौन स्वामी हाँ वसुधा सूर्य नहीं स्वामी मते ई नाटी जमा भल लागु माने सूर्यंकर नामटी भल लागिलानी सूर्यकर कोन अन्य किछि ना नाही कि अच्छी दिवाकर भास्कर भानु तपन रोहतु स्वामी कौन मते ई नाटी भल लागु अरे कहू ना मु तपन तपन हां स्वामी ठीक अछि वसुधा तमरी कथा मानी आज ठारू आम पुत्र नाम देलु तपन स्वामी कृष्ण तम पाई तपन हाँ। एले मो पाई तम पाई पुणी कोन मो पाई मो आदरर तपु ए तपो
ରସିକ ବିଶ୍ୱଜିତ মহারাজ ତପନ ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି হ্যাঁ মহারাজ ପାଠ ପଢ଼ିବା ନିହାତି ଦରକାର নিহাতি দরকার ରସିକ ଆଜ୍ଞା ତପନକୁ ନେଇଯାଅ ପୂର୍ବାଶ୍ରମ ନେଇ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିବ ଆଜ୍ଞା ସେଇଠାରେ ରହି ସେ ପାଠ ପଢ଼ିବ ହଁ ଆଜ୍ଞା ରାଜାଙ୍କ ଛୁଆ ପାଠ ପଢ଼ିବନି କ'ଣ କରିବେ ଆଜ୍ଞା ବଡ଼ ମଣିଷ ପାଠ ପଢ଼ି ବାପା ମା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଏକୁଟିଆ ଗୁରୁ ଆଶ୍ରମରେ ରହିବି କେମିତି? ବଡ଼ ମଣିଷ ହେବାକୁ ହେଲେ ଅନେକ ତ୍ୟାଗ ଶ୍ରମ ଆଉ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଯା ବାବା ମନ ଲଗାଇ ପାଠ ପଢ଼ିବୁ। ହଁ ବାବା ପାଠ ପଢ଼ିବା ନିହାତି ଦରକାର କାହିଁକି ନା ମୋ ଅନ୍ତେ ତୁ ହେବୁ ଏ କଳିଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଅଧୀଶ୍ୱର ଏମିତି ପାଠ ପଢ଼ିବୁ ଏ କଳିଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଟେକ ରଖିବୁ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛୁ କାହିଁକି ବାବା ଆରେ ସମୟ ସୁବିଧା ଦେଖି ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଗୁରୁ ଆଶ୍ରମକୁ ଯିବି ଆଉ ତୋତେ ସାକ୍ଷାତ କରି ଆସିବି ହଁ ବାବା ଆରେ ଯା ରସିକ ଆଜ୍ଞା ମୋର ପ୍ରଣାମ ନିଅନ୍ତୁ। রসিক ଆଜ୍ଞା বিদায় রইলে কাই ହଁ ଭାଇ আরে তুই গুরুআশ্রম খুঁজিବାକୁ ହଁ ଭାଇ ଚାଲ ଚାଲେ ତମେ କାନ୍ଦୁଛ? ନାଇଁ ବସୁଧା ତ ଆନନ୍ଦର ଲୁହ ତପନ ଯାଇଛି ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଆଉ ଦେଖିବ ବସୁଧା ତପନ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହେଇ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରିବ ମୋ ଛାତି ସେତେବେଳେ କୁଣ୍ଢିଆ ଫୁଟା ହୋଇଯିବ ବସୁଧା କି ଜଣେ ଭିକ୍ଷା ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଯାଅ କିଛି ଭିକ୍ଷାର ସାମଗ୍ରୀ ଘେନି ଆସିବ ଯାଉଛି। ଯାଅ ବସୁଧା ଆସ ମା ବସ କଥା କଣ କି ମା ଆଜି ମୋର ଅତି ସୌଭାଗ୍ୟ ଆଜି ମୋ ପୁଅ ତପନର ଜନ୍ମଦିନ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୋର ଏ କଳିଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ମୁଁ କିଛି ଦୁଃଖୀ ରକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଦାନ ଦିଏ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି ବସୁଧା ଆରେ ଶୀଘ୍ର ଆସ ବସୁଧା ଯାଅ ମା ଷଷ୍ଠୀ ଦେବେ ମଙ୍ଗଳ କର ବସ ମା ମୁଁ କିଛି ଭିକ୍ଷା ଦେବି ହଁ ଦିଅ ବାବା ମା ଷଷ୍ଠୀ ଦେବେ ତୁମକୁ ମଙ୍ଗଳ କରିବେ ନାଇଁ ନାଇଁ ବୃଦ୍ଧିଆ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ମୋରି କଳିଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ କେବଳ ଶିବଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେବାଦେବୀ ପାଦରେ ପୂଜା ହୁଏ ନାହିଁ ଆଉ ତମେ କାହିଁକି ସେ ଷଷ୍ଠୀ ଦେବୀଙ୍କ ମୁହଁରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛ ବାପା ନା ଆରେ ଦେବୀ ନାମ ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ତୁ ମୁଁ ଘୃଣା କରେ ମୋରି ରାଜ୍ୟରେ କେବଳ ଶିବଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେବାଦେବୀ ପାଦରେ ପୂଜା ହୁଏ ନାହିଁ ନାଇଁ ବାବା ତୁ ଦେବୀ ପୂଜା ନ କଲେ ବା ଶଙ୍ଖ ଉଡ଼ନ ବାଜିଲେ ମୁଁ ଭିକ୍ଷା ନେବିନି ବୃଦ୍ଧିଆ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ମୁଖ ସଂଯ ଦେଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା ତା ନହେଲେ ଭୁଲିଯିବି ତମେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧିଆ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବୋଲି ବସୁଧା ବାହାରି ଯାଅ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରିଛ ମୋ ରାଜ୍ୟରୁ ବାହାରି ଯାଅ ହେ ବାପା ତୋ ରାଜ୍ୟରୁ ଯଦି ମୁଁ ଚାଲିଯାଏ ଏ ରାଜ୍ୟରେ ଅମଙ୍ଗଳ ହେବ ଅମଙ୍ଗଳ ହଉ ହେ ବାପା ମୋ କଥା ଟିକେ ମାନ ତୁ ଦେବୀ ପୂଜା କର ରାଜ୍ୟ ହେବ ରସିକ ଆଜ୍ଞା
କାହିଁକି ଡାକୁଛୁ? ଶିକ୍ଷା ପାରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ଏ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ को हाँ। ଧକ୍କା ମାରି ସିଂହଦ୍ୱାର ବାହାର କରି। କାଇଁ? ଆରେ ଚାବୁକ ମାରି ବାହାର କରିଦେ। हाँ। ଏଇଟା ହଉଛି ରାଜା ଚନ୍ଦ୍ରଧ୍ୱଜର ଆଦେଶ। ଆସ ବସିବା। କରୁ अरे बापा तो राजा कहला मते चाबुक मारी घोड़ी देबो। पूजा करिया कहले पूजा करिया कहले पूजा मावशी हां मावशी कहर बापा पळी जो सिंहद्वार के जानो मुगा सिके दे दे जाल्लू नहीं नहीं मार पेड़ी गुना भय करे न जाबे हो मु राज्य भिक्षा नहीं बुझिबे नहीं। मावशी हुकुमर जाकर हुकुम पाइजे बनवारी मारिबो हुकुमर जाकर हुकुम पाइजे बनवारी मारिबो मारी के तो हाथो भांगी देबी रे अरे बापा ए जाई जाई नु कने हम रसी गांडिया घर डाकुनिया बाबा राधानिया मो कमर में बाधा बाबा ताको पूरा अपनी कर देबू ठीक अछि तो राजा कहला तो चाबुक मारिबा। हां मार ए तू मार हमारी हाँ। मावशी मावशी गो हां ले जालो काहे से मारपीट करे कोन मते भय भय ना बुझी हां मो देह हाथ थरुची नाइ रे बापा मु राज्य भिक्षा नहीं हां बुझिबे नहीं। हाँ। ने भिक्षा न बने सुन बाबा तो राजा को कही देबो तो राज्य को आसुतला भिक्ष मागियो को किते भिक्ष न दे तो हस्तर मते चाबुक माइलु ठीक अछि तू राज्य रो कांदे कांदे बाहरी जाउछी कि तो कही देबो मु एते में तो राज्य रो कांदे कांदे जाउछी तो सभी दिने कांदे कांदे राज्य रो भिक्ष मागी हां भिक्ष मागी हां देहारा पोय मांस बेसी फुटाई मारी हां मां चालो चटले पोय बड़ी सब हाड़ दाड़ी गड़ी के न्याय मते बड़ धमक दो जो बा मुहाले रसगंडिया घटा गुंडिया बापा ना ने मन हंडिया मु काहे कामर करली खांडिया एते अहंकार छाड़ा जे मानव चंद्रध्वजर कोन कहिला से शिव व्यतीत आउ केउ देवादेव मात्र पूजा करबनी छाड़ी बेरी ताकू छाड़ी बेरी मु भांगी रुति चुरमार करते बिना सुनार संसार नहीं आसीबी ता जीवन रे अशांति न बनी कुआडे गले पद्मा 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 अरे पद्मा मने काहे की डाकिले देवी देवी गो जाइथिला भक्त घरकू निश्चय पूजा नै फेरी